हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण देखुछंती वन स्टॉप ओडिया। आज अक्टोबर 11 तारिख आसंतु जानि नेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। प्रथम खबर, ट्रेन रे झरका खोला थिला बेले आपण मोबाइल व्यवहार करूछंती कि तबे सतर्क रुहंतु। आपनक मोबाइल होई पारे चोरी, बाहरु केही जण आपनक मोबाइल धरी दौड़ी पळाई जाई पारे। एही विषय रे सतर्क करैछंती जणे पुलिस ऑफिसर। थरे देखि नियंतु ए वीडियोटी को आउ सतर्क रुहंतु। परवर्ती खबर, मौलीगला ट्रम्प को आशा, मारिया करीना को मिलिला नोबेल शांति पुरस्कार। भेनेजुएला रे गणतंत्र एवं मानवाधिकार को प्रोत्साहित करने एवं देश में एकछत्रवादी शासन अंत घटाया पाई एक शांतिपूर्ण संघर्षर नेतृत्व नहीं मारिना करीना माचडा को 2025 नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करा जायछि। अनेक प्रचार करने सत्वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार मिल पारि नहीं। गत किछि मास हेब अनेक देश मध्य युद्धर समाप्ति करी शांति आनिथा दाबी करि आसुथिबा डोनाल्ड ट्रम्प एहा पाइबे बोली योग्य बोली निजकू दाबी करुथिले। हेले आज तांकर से स्वप्न भांगी जाइछि। तांको परिवर्ते मारिया करीना को मिलिछि नोबेल शांति पुरस्कार। परवर्ती खबर, पांडरा रे माछ मार्केट रो शिलान्यास करिवे प्रधानमंत्री मोदी। पांडरा ठारे हेबो बृहत माछ मार्केट। प्रधानमंत्री मोदी 5 एकर जगार निर्माण करिवे एही माछ मार्केट। 4 नंबर होलसेल माछ मार्केट पाई विभिन्न समस्या हेउथिला। 3 वर्ष वाला प्लान थिला। वर्तमान प्रधानमंत्री मत्स्य योजना रे 50 कोटी टंका मिलिछि, किंतु एहा पाखापाखि 60-80 कोटी टंकार प्रकल्प रहिबो। एथिरे रिटेल व्यवसायी समेत होलसेलर, कोल्ड स्टोरेज समेत माछ चाषी, व्यवसायी और ग्राहक समस्ते उपकृत होई परिबे। एने सूचना दैछंती भुवनेश्वर महानगर निगम रो मेयर सुलोचना दास। परवर्ती खबर, हाजर हेले बणिक्र 3 कर्मचारी। ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड ओपीआरबी द्वारा परिचालित हेबाकु थिबा ओडिशा पुलिस सब इन्स्पेक्टर एसआई नियुक्ति केलेंकारी मामला रे क्राइम ब्रांच भुवनेश्वर थिबा जनाशुना घरोई कोचिंग सेंटर बणिक उपरे चढ़ऊ करथिला। इंस्टीट्यूट रे एसआई आशाई प्रार्थी को तालीम अभियोग रे एही चढ़ऊ होईछि। गतकाली एही मामला रे अधिक तदंत पाई बणिक्र 3 जन वरिष्ठ कर्मचारी को कटकर क्राइम ब्रांच रो मुख्य कार्यालय रे हाजर हेबा लागि नोटिस जारी करिथिला। ताहा अनुसार आज बणिक्र उक्त 3 कर्मचारी क्राइम ब्रांच निकट रे हाजर होइछंती। सेमानकु क्राइम ब्रांच पक्षरु जेरा करा जाउछि। एने अधिक तथ्य को अपेक्षा करा जाइछि, किंतु एबे एसआई नियुक्ति केलेंकारी मामला रे बणिक्र अडुआ बढ़ी जाइछि। बणिक्र आउ किछि कर्मचारी को भी जेरा लगी क्राइम ब्रांच पक्षरु डका जाय पारे बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर, 2 कोटी टंकार क्षतिपूरण दाबी नहीं शाहरुख खान को समन। जनक पर जने सेलिब्रिटी को चली समन। पूर्व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को समन करा जायथिला। वर्तमान बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान एवं तांको पत्नी गौरी खान को दिल्ली हाईकोर्ट को समन। मानहानि मामला रे 2 कोटी टंकार क्षतिपूरण दाबी कले आवेदनकारी समीर वांखेड़े। दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार अभिनेता शाहरुख खान और पत्नी गौरी खान को कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी करिसेंती। कोर्ट किंग खान को जवाब दाखल करने 7 दिन समय देइछंती। मामलार परवर्ती शुणाणी अक्टोबर 30 रे हेबो। तांको मानहानि आवेदन से आहुरी कहिसेंती जे कौनसी सृजनशील किंबा फिल्म कल्पनार आवरण तले जड़े व्यक्ति प्रतिछवि को विकृत करा जाय पारिबो नाही। शोरे तांको नाम किंबा परिचय सीधासलख व्यवहार करा जाय न पारे, किंतु दर्शकों पई यह स्पष्ट जे चरित्रटी तांको द्वारा अनुप्राणित। प्रारंभिक शुणाणी समय दिल्ली हाईकोर्ट समस्त प्रतिपक्षों को नोटिस जारी करी 7 दिन मध्य जवाब देवाक निर्देश देथिले। कोर्ट अक्टोबर 30 तारिख परवर्ती शुणाणी करिवो। समीर वांखेड़े तांको आवेदन अभियोग करिसेंती जे सेप्टेम्बर 18 तारिख रे मुक्तिलाभ करिथिबा वेब सीरीज द बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड द्वारा तांको प्रतिष्ठा क्षुण्ण होईछि। एही शोटी शाहरुख खान को प्रयोजना संस्था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रयोजित होइथिला एवं नेटफ्लिक्स रे स्ट्रीम होइथिला। परवर्ती खबर, 300 कोटी क्लब रे कांतारा 1। अभिनेता ऋषभ शेट्टी को कांतारा चैप्टर 1 फिल्म गत 2 तारिख रे रिलीज होइथिला। रिलीज हेबार 4 दिन मध्य एही फिल्म विश्वव्यापी 335 कोटी टंका रोजगार करिछि। यह सह कांतारा चैप्टर 1 फिल्म चलित वर्ष विश्वव्यापी सर्वाधिक रोजगार करिथिबा 5 भारतीय फिल्म मध्य स्थान पाइछि। केवल भारतीय सिनेमा हॉल गुड़िक यही फिल्म 223 कोटी टंकार व्यवसाय करिछि। गुरुवार रिलीज हेबा दिन ही फिल्म घरोई बॉक्स ऑफिस रु
61 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 45-61 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ରିଷଭ ସେଠୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କେବଳ ବକ୍ସ ଅଫିସକୁ ଧମାକା ଦେଇନି, ବରଂ ଏହା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ହୋଇଛି। ବଲିଉଡକୁ ଏହି ସାଉଥ୍ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାବୁଲରେ ଦୂତାବାସ ଖୋଲିବ ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଦୂତାବାସ ଖୋଲିବ ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିର ଖାନ୍ ମୁତ୍ତାକି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜୟଶଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାବୁଲରେ ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ମିଶନକୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଠାରୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କହିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଉପରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ଦୁଇ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆଫଗାନର ଲୋକ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଘାରିଛି ଅଣ୍ଡା ଚିନ୍ତା। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଆୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 372 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 1,17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। 2029 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 500 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି।